Ani musuk ano kiflei rufaidi musuk magni khokjagui tabuk amang chimang jajak malmata posinai haino hai Mwnago sikok mangkrok phai musuk magni khogoi telang thanglai mani koktoma kasaka Bamutia chekfrang habanok ganao tongnai sudiri bisasni nogo laitanai Swrangchani horo sikok mangkrok phai malmata khogoi telang thangka musuk magni khogoi telang thanglai mani koktoma nokbogra sudir bisas saka bini sak hamia malmata pusibu rang ajui tongjamani malmata pusibui musuk pusibu musuk dut phalei je rang mano ababano tongoi tongjamani bo fiaba abo tabok sikok mangkhorokni mokolo kalaimai yagulo yoglia bini musuk mangnei khogoi telang thangjakha tabok tai bahike rang ajisinai bahike nok tokhong pusisinai bahike ba chawi tongsinai wanamungo kalaijak nok bogura abono kaisa susu bini ajimuni lama tongmani abo tabok gorikha koktoma mani party mathayo thangsoikha police আপনার বাড়ির গরু চুরি হয়েছে আমরা শুনছি আপনি কি এই বিষয়ে আপনার কি প্রতিক্রিয়া আপনি কি কইতে চাইতেছেন? আমি গরু চাইতাছি আমার গরু কই নিছে আমি গরু চাইতাছি কয়টা গরু নিছে? দুইটা মানে দুইটা নিছে আমার গরু রয়ে তোমার সম্পদ আমার কুস্তা নাই এই গরু লয়ে আমি থাকি এটা কি দোয়াল গাই ছিল? দোয়াল গাই 6 লিটার 7 লিটার দুধ দেয় বিহালাও দোয়াই আমি কোন সময় নিচে কিছু টের পাইছেন বা বুঝতে পারছেন? আমি টের পাইছি না আমরা 12টা 12:30 সময় আমরা হইছি ওই কয়টা গরু ছিল? দুইটা তিন বাছুর একটা দুধের বাছুর আছে দুধও ধরছে না ইয়া ঘাসও ধরছে না তো এই বাছুরটা আমি শৈলবাল আছি না জ্বর হচ্ছে এই বাছুরটা তোমার গরু নিছিলাম 12টার সময় এই বাছুরটা থয়ে আমার গাড়ি নিছে গা। আপনারা এই বিষয়টা পুলিশে জানাইছেন? হ্যাঁ থানায় গেছে। কি কইছে তারা? থানায় কি কইব নাম লেখা নিছে উদ্দুরি আর কি আর কি কইছে না আমার গরু গরু তোমরা খুঁজা বাই কিরা দাও কই আছে আমি এটা চাইতাছি আমার গরু আমার সম্পদ আমি গরু দিয়ে বাচ্চা আছি আলু ফুলা রইছে তোমার কি সিন আছে গরুর মধ্যে? গরুর মধ্যে সিন আছে দুইটা আলু ফুলা রইছে এবার পুষ্কার মধ্যে দুই খান্দা দুই সিলা রইছে গাই অনেক টাকা ভাঙতাছি গাইটা তোলে আমি এমনি কি অসুস্থ আসলো গাইটা তোমার অসুস্থ হই গাইটা অসুস্থ হই গাইটা তোমার হেন আনতারি না আমি জানি না অসুস্থ হই এবার দেহি বাছুর দেয় এটা মারতে বড় দেহি বাছুর দিয়া মনে হয় এই মাসের ভিতরে ফিরবো লাল লাল গাইটা হচ্ছে কালা এমনি গরু खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेपसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदोक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके केंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients.
Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Orokaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month Chennai specialist doctor Hayor treatment khaipayo, Kubuni Hospital Login Sulai or Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo. Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai.